So tan-awan ninyo guys. Mauna lang ni ang ako ang sahod sulod sa isa ka bulan sa Facebook. So, perti na lang yung gamaya guys. So kana jud guys dili na yun sapat sa amo kay ngano man napaman mi yuta nga ginahulugan tapos nagarenta pag yun mi. Oh, ang yuta nga mo ginahulugan is 9,000 plus ibutan lang natog 10,000 plus amo ang renta aning apartment is 4,000. So kulang na siya. Wala pa apil among kaon, kuryente, tubig, o allowance sa mga bata, gatas, o vitamins. So pasalamat na lang jud mi guys no nga na nasugdan na gyud ang amo ang negosyo ang Jingbes Lechon Manok kay mo na to didto na namo ginakuha mo ang pangadlaw-adlaw nga kinahanglan sa among mga pagkaon. So salamat kaayo kay timing jud kayo. So kana man gud guys, dili gyud ta permanente diri maka-income sa Facebook. So lagi panahon nga ma-demonetize ta or mogamay ang hatagan or ang atong mga videos dili na mag-trending, dili na mo patok. So mao na nga akong gihunahuna tong sa kusog pa mi mag-savings yun mi para sa gitagana gyud namo sa negosyo. Pero lagi daghan pud tag mga utang mo na nga gamay lang atong naipon. So kanilang sa ato ang na pero kung makaipon pa ta adungagan nato ni ato ang branch, mag-branch na pud ta. So bahalag hinahina ang importante nagausad ta. So magunsa na lang kaha mi kung nagsalig ra mi aning Facebook karon so wala jud. Pas mo jud mi ani. Unya karon plano na unta namo nga mag-hire mi og lechonero. Unya kung mag-hire mi mabawasan namong income, ma-short mi sa among pangkonsumo. Mao na nga akong giingnan akong partner nga ikaw sa jud diha, ako lang sa bahala sa atong mga content. Supposed to be amo ang plano jud unta guys is sabayan nako og banana Q og juice diha sa among pisto kay pwede man gud na matulugan dira gud, pwede mapuy-an. Unya magbutang lang ko og lamisa dira sa atubangan kay ang lechon manok udto lang man siya og gabi. So sabayan unta nako og banana Q og juice para snacks. Unya kay kadtong nagpundong mi didto ang ako ang bata ni atake man noon sa iyang asma. So dili day mi pwede magpundo didto. So mao to nga purely lechon manok na lang yun. Siya na lang yun dito. Uli lang siya diri og mingawon. Pitaw ay mauli lang na siya diri kung magpalit og tubig nga ilimnon, mag-groceries na makatud sa mga pagkaon. Karon amo ang pwesto sakto ra gyud ang income guys nga maka-provide sa mong panginahanglan, dili gyud ingon nga pareha sa uban nga kusog jud kayo ba. Kana pud nga time akong video isa opening man na so kusog-kusog jud na siya. Wala koy mga video nga latest kay nara man ko diri sa balay, dili man ko makaadto na didto kay nalagi estudyante tapos bata. So bulan na wa gyud ko kabisita didto sa among pwesto. Layo man gud kayo mi oy diri mi sa El Salvador City nya kana makasandig Cagayan de Oro. So pila pud ka oras kay traffic pa kaayo. So mao na siya guys, laban lang yun ta ani ning kamot lang yun ta.